Tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Ragnarok Auto Potion. Game. Ayan. Ngayon, kailangan ganito lagi setup nyo. Laging makikita yung HP tsaka SP. Laging naka-on yung Alt B nyo. Ayan. B as in victory. Ayan, dapat laging ganyan. Then, open natin yung program. Right click, run as administrator. Ayan. Ngayon, babalik ka in-game sa Ragnarok client mo. Pipindutin mo, Control F1. Ayan. Babalik ka ngayon sa program. Ayan. Lalabas na yung na-screen capture mo. Dapat may linya yung HP tsaka SP nyo. Red line para sa HP, blue line para sa SP. Ayan, ganyan. Tapos, ayan, may edit mo yung hotkeys mo, F1 to F9. Ikaw pwede mong baguhin yan. Setup mo. So, example, nasa F8 yung HP pads ko. F8. And, then, start. Pipindutin nyo to. Control F5 o kaya start. Ayan. Try natin. To. Kita nyo nag-autopads. And kita nyo nag-autopads. And ganun lang. Ganun lang kasimple. Simple as fuck. Okay, salamat.